Horas ma bata haganupan ijape na siam marianan budarion janah Tuhan ma tetap mamasu-masu. Diar Bapak Inang kita haganupan paimai jalo hita hatani Tuhan ta nagabe renungan bata bani partongguanta budarion ase parlobe martonggo hita. Ale Tuhan Bapa nami naitandaihan nami mangihutkan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih bani pasu-pasumu pakon hidup nihurmu na tetap makasomanihan nami mambahen jorgit akula nami. Tuhan bani panorang on sihol mahan nami manjalo hatamu nagabe renungan ase buhay hama uhur pakon pikiran nami ase hatamu inma nagabe onjolan bani pardalanan ni goluh nami. Maidop maham Tuhan janah marsahap maham domma sir-sir hanami manangihon ham marhite Yesus Kristus jaloham mahanami pakon tonggo nami. Amin. Nasiam Bapa pakon inang rosi hita haganupan secara khusus saresot Tangerang on hatani Tuhan bata nagabe renungan bata bani partongguan tabodarion tar surat mah bani kitab Pesalmen bindu 27 ayat 7 dasu bani 14 Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14 sonon ma nini Tuhan ta ijai kubasahon ase iri-kiri nasyamma ibagas uhur tangihon hamma ale Jahoba soraku na hudilohon on maidok ma uhurmu baku anjaha balosiham ma au ihusipkon uhurhu sonondo nimu pindai hanima ma bohimu ma tongon nahu pindahi alo Jahoba ulang ma ponopkon ham bohimu dopa au ulang ma tulak ham juak-juakmu ibagas ringismu ham do pangurupiku ulang ma pabaliham au anja ulang ma tadikon ham au ham ne batani khatuahonku domma itadikon bapa pakon inang au tapi itampin Jahoba do au ajarhon hamma baku dalanmu ale Jahoba togu hamma au bani dalan hanopan halani imbang-imbangku ulang ma ondoskon ham au hubaga seringis ni musuhku ai jongjong do mangimbang au saksi parladung si sopulhon hajahaton tetap do hubotoh sai idahon kudo hinadear ni Jahoba itanoh ni halak na manggoluh parhanalom ma Jahoba pagomos anjaha patoguh ma uhurmu naima parhanalom ma Jahoba. Amin aima dasni. Bapak Inang hita haganupan na hinargani Tuhan Yesus adong sada ungkapan na makatahon sonon ketika engkau baik jangan berharap engkau akan disenangi orang lain. Ungkapan on sihol makatahon sebaik-baiknya orang pasti adong dohoma nalang marosuh hubani. Ase Bapak Inang lang pala heran hita bani pargoluhan on hirasonay do terjadi. Sa bujur-bujur ni hasoman sa bujur-bujur ni sahala jolma adong do na makagigihon. Tapi sebalik ni sejahat-jahat ni halak saya dong do homa na marosuh kubani ay ma hukum na terjadi itongah-tongah parguluhanta.
Kita haganupan keadaan on jupah do bani teks taon aima nayalami si Daud. Suang ibotoh kita Bapak Inang sanggah Daud manaluhon Goliat aima sahalak panglima halak Filistin na terkenal ai bahat do halak namar malas nyuhur menyambut bersuka cita. Halani di luar dugaan Goliat na bagelai panglima perang ai boy italuhon Daud hanya dengan senjata yang sederhana. Marmalas nyuhur mahalak Israel menyambut kemenangan ai bersuka cita bahkan manurtori do si dia bani panorang ai. Tapi hubat haganupan, apakah haganupan halak marosuh bani kemenangan ai? Lang Bapak Inang, Saul lang marosuh. Saul merasa tersaingi. Akhirnya ia membenci si Daud. Bahkan Saul memelihara kebenciannya yang akhirnya menjadi dendam. Ase takas ididah kita. Daud diardo parlahoni manaluhon musuh bahatna bersuka cita tapi adong dohoma na membenci ia. Dopai Saul apakah bahat homa maka gigihon si halani ia membenci Daud? Ternyata memang bahat do magigi hubani si Saul, tapi bahat do matong pengikut ni. Ase Bapak Inang bani parguluhan non horjaon kita malah nama dear sesuai ukuran ni Tuhan. Anggo soal nama gigi bakon nama karusuh kon ai sejupah dutong bujur pe kita makorjahon kata ni Tuhan sedong dolang marusuh lang pe homay horjahon kita kata ni Tuhan atap jahat pe homa kita dong do homa na mendukung kita asa na perlu hubat haganupan ukuran ni halak na persaya aima ia seturut pakon harosuh ni Tuhan bani pardalanan ni guluh ni. On ma idah kita bani teks ni ambilan on nagabe perenungan ta bodari on. Bapak Inang kita haganupan bani situasi na soneai sonahado si Daud. Tentu si Daud merasa tertekan. Si Daud merasa terancam. Si Daud merasa langadong kasuman ni bi. Halani dikejar-kejar. Halani hagigihon si Saul. Bahkan situasi ay mampain iya Bapak Inang seolah-olah langadong bi pengharapan bani pardalanan ni guluh ni. Iya. Langadong bi kata konon nabuhi paluah kosi. Situasi na borat na yalami si Daud bani panorang ai. Nah, hubat haganupan hujado si Daud mangadu-adu. Hujado ia padaskon haganupan kholsoh pakon masalah niai. Ambilan on makatahon nagabe renungan ta Bapak Inang ia mangadu-adu hubani Tuhan. Halani idah kita bani teks on nini no koniai domay tadi kon bapa pakon inangau. Jadi satu-satu ni sebenarnya di dunia on ya hapon si Daud tempat pengadu-aduan ni yang benar-benar mengerti tentang keadaan anaknya ai mah orang tua. Tapi ai bilang dong anggo hubani hasoman kita curhat boy duai tapi belum tentu patar haduan halani situasi berubah boy do homa lang gabe hasoman tabiya atap
anggo curhat ko makita hubani halak na legan boy doai, tapi ketika sa depan orang koma lang marosuh ya hubata akhirnya lang begabe hasoman kita ilobe-lobe ini akhirnya ramah homa ahana gabe pergumulan tanah onggay ceritaon kita hubani ramah homa ai gabe konsumsi publik kalani ipatugah-tugah. Tapi ang orang tua yakin mahamba penang ondo na paling setia makaholongi anak-anak ni. Agi sunah anak ni misal ni jahat pe orang tua tetap menampung keluh kesah ni anak-anak ni. Alanya ay bapay nang bergumul berat matongon si Daud on pangadua-duan ni lang adong be. Bapa inang lang dong be. Halanya ay hujama ya mga duadu. Nini bani ambilan on huaduhon ma hupatugah ma hubani Tuhan naibata. Ya. Dasar ni Daud bapay nang dasar ni patugah ko na hubani Tuhan. Dasar ni Daud curhat hubani Tuhan. Hala ni Daud yakin ni bahwa nini Tuhan ai maha mendengar. Tangihon hamma au ala Jehovah. Tangihon hamma au. Ya. Jadi Tuhan ai menurut iman Daud ai ma Tuhan yang maha mendengar, maha tahu sir-sir manangihon. Ai ma Tuhan na tanda ini. Ai dose lang pala ragu iya, por ini pilang adong amang inangku, orang tuaku, bay Tuhan maaw mga duado ni. Ai ma dasar ni. Dasar ni na paduahon nini husip ni Tuhan. Iya, bisikan Tuhan. Kata ni Tuhan. Nini ijay pindahi hani mama bohiku. Iya. Jadi Daud yakin homa marhitei kata ni Tuhan, yakin ia ketika kita memindahi Tuhan jupahan do kita ijay. Asi wajah Tuhan nini ijon menandakan kehadiran ni Tuhan. Iya. Hasipe burat tongon tantangan no kaniay. Tapi marhitei hata ni Tuhan keyakinan na tuguh adong sada pengharapan luar biasa bani si Daud. Pindai hani mama bohiku nini janah yakin do ia ketika ia memindahi manurihi wajah Tuhan ai, Tuhan akan menampakkan wajahnya. Ketika Tuhan menampakkan wajahnya, ijaima jupah si Daud damai sejahtera, malas nyuhur, sukacita bani pardalanan ni guluh ni. Bapak inang kita haganupan. Ahado pakorhon ni keyakinan na soneyai. Atap apa dampaknya? Keyakinan bahwa Tuhan maha mendengar. Ya. Tuhan maha peduli. Aduh dampak nih bani kehidupan nih si Daud. Nini dampak yang pertama, boy mahusimbili dalam perjahat. Jadi bani benak nih si Daud Bapak Inang, Saul itu identik dengan orang yang menjahati dia, orang yang mau menyakiti dia. Akhirnya Daud membuat sada kesimpulan, ketika Tuhan mendengarkan doaku, ketika Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepadaku, au boy menimbili dalam nihala parjahat. Iya. Au boy terlepas atap maluah humbani tahi-tahi ni parjahat. On makeyakinan na tuguhay Bapak Inang. Baru aha usi dampak ni lang masuk baya hubagas
ringis ni musuhnya. Luar biasa do keyakinan ni si Daud on. Lang masuk be iya bani ringis ni musuh ni. Artinya ketika Tuhan hadir menghadapkan wajahnya, ketika Tuhan hadir mendengarkan persoalan-persoalan, problem-problem Daud, ada keyakinan Daud bahwa musuh ai pe boido ipahombun ringis ni. Ya. Musuh sonaha parah ni pe magigi hubata, angkuna ibata marhorja, kebencian na dong bani musuh ai pe boido ipahombun, boy ipadingin, boy gabe lang tubuh be kebencian bani halak nasoneai onma carani kerjani Tuhan. Jadi memang tonggot tahu bani nebata lang maningon itonggon kita janah lang boy itonggon kita musuh ta ase buritan lang hubani nebata do kita martonggo korjani nebata maai pahombun ringis ni halak na masusahi pikiranta. Iya lang hakta manunggohon ase celaka musuh ta lang ay anggo kapur sayon tay lobe-lobe ni bata janah lang itangihon Tuhan tonggo na soniay. Biarkanlah kita mengadu-adu bani Tuhan ma bertindak bani haganupan persoalan-persoalan na jupakon kita terlebih na mengganggu uhur pakon pikiranta. Baru na berikut ahadu dampak ni lambin kubutuh mana medear. Iya. Lambin kubutuh mana medear ni. Jadi Bapak Inang bani perdalanan ni guluh ni si Daud on ketika luar biasa persoalan-persoalan na hadapi ni. Lambin kubutuh mana medear. Lambin wahapkon ma hal-hal positif bani perdalanan ni guluh. Sehingga HP tak selama ni Bapak Inang parut turunai membahen kita terpuruk, tapi ada maksud-maksud Tuhan bani situasi na hidup pakon kita ai. Lambini butuh kita ma dalan nama dear na itu tapkon Tuhan hubata haganupan. Misalnya songon situasi na hidup pakon kita sonarion. Tu Bapak Inang bahak dampak-dampak positif na jupah kita ijon. Ada kok maksud-maksud Tuhan ijon. Halanyai Bapak Inang tetap mahita martonggo mangindogogo hubani Tuhan ase ia memampuhon kita bani situasi-situasi na sulit na hidup pakok kita. Bapak Inang terakhir nasigol ia tahun hanami marhiti ambilan on ahado na perlu irenungkon kita marhitay ambilan on. Nihur nami bahak do hal-hal na mambahen susah kita bani guluh taon. Atape bahak do hal-hal na masusahi guluh taon. Ya, kadang kita do mambahen na madear. Ape hasoman menganggap bahwa horja taai biasa-biasa saja atau barangkali tak menganggap ai horja nama dear dong dosonai sehingga kita merasa tersakiti, mungkin kita merasa ya tak dihargai dan lain sebagainya. Asap nasonai piai pengalaman iman Daud on ma mengajari kita ase Tuhan ma kasomanta mandalani hari-hari ini guluh taon. Langko mahak tak bani guluh on ketika halak lang marusuh kubata lang hak tak melarang-larangai ya lang hak tak homa mengatur-aturai atau magigi ia atau benci ia lang hak tak ai halani hatini uhurni ia dosimadasi tapi sebagai halak na persaya kita aima tetap mardalan domu hubani harusuni Tuhan janah anggodong hal-hal nama susahi uhur pikiranta hubani Tuhan mahita marondos baru natang perpudini persoalan-persoalan
ekonomi, sakit penyakit, masa depan anak-anak, pekerjaan, pergaulan, dan lain sebagainya. On masalah na tetap doon rosisa dokah ni. Sepanjang kita menggoluh on terus masalah na mewarnai kehidupan ta. Tapi halak na persaya tentu lang ay mambayan ia hilang kepercayaan, hilang pengharapan. Ilobe-lobe ni nebata ageban ni pardalanan ni guluon. On ma perenungan ta marhite perenungan ni si Daud ni bagihon kubata ganupan ase tetap mahita mardalan seturut dengan kata ni Tuhan agiahana masa bani pardalanan ni goluhta haganupan. Tuhan makasomani hita makasomani nasyam bapay nang saresot tangrangon arian pakon borngin daroh ni Tuhan ay membentengi hita. Amin martonggo hita. Terima kasih bamu Tuhan doma ibogi hanami katamuin Tuhan tongon doai kadang bani perguluhan nami bahat dom nama susahi uhur pakon pikiran nami kadang ketika hanami makorjahon karosu nihurmu adong dohoma nalang makarusuh konai. Tapi katamu na paingatkon Tuhan bahwa haganupan ay maningon yaduhon kanami hubamu. Halani hamdo benteng na tuguh mangundingi halak na porsaya. Halani ay pasu-pasu amma kanami haganupan age kuriamu. Saresot tangrangon ni Jabepi Marianan. Irumahan ni beribadah nuanon hamma mamasu-masu. Biarlah Tuhan makasomani hanami arian pakon borngin. Sadar doha nami Tuhan, kanami pilang luput humbani dosa, pardosa na bagal doha nami, baik na sengaja, agelang sengaja. Tuhan, sasap kamain, ase ulang mengambati pasu-pasu, nasiho liberon kam kuban nami marsada-sada, may do mahamar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.